बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। आप देख रहे हैं उसाफ़े रमज़ान की खुसूसी नशरियात। मैं हूँ गज़ल अशरफ और मेरे साथ मौजूद हैं हसनैन लियाकत। एग्जैक्टली। और आज है 22वां रोज़ा और 23 मार्च भी है और हमने गुफ्तगू करनी है रोज़ों के हवाले से भी, क्योंकि आपको पता है कि अब जो रातें हैं इस तरह की हैं कि हम सब ने एहतमाम भी करना होता है, इबादत की रातें आ गई हैं। साथ में आज 23 मार्च भी है, उस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। बहुत ज़बरदस्त मेहमान भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। नाते रसूल मकबूल से हम आगाज़ करते हैं, जिसको पेश करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे हाफिज़ मुदस्सिर इकबाल साहब, लेकिन उसके साथ साथ तज्ज़ियाकार भी हैं, तारीख दान भी हैं, जिनको आप मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर भी देखते रहते हैं। हमारे साथ मॉर्निंग शो में भी मौजूद होते हैं, तज्ज़िया निगार भी हैं और आप इनको इस फील्ड में मैं ख्याल ऑलराउंडर भी कह सकते हैं। जैसे क्रिकेट में एक ऑलराउंडर होता है ना, तो डॉक्टर साहब इस फील्ड के ऑलराउंडर है। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर साहब आज एक गुगली मैं आपके सामने पेश करने लगा हूँ कि अब नात ही आपके सामने पेश हुई। नात का थोड़ा सा तारीखी पस मंज़र तो बताएं हमें। अच्छा, ये जो आपने गुगली मारी है ना इस पर मैं आपके लिए शुक्रगुजार हूँ, लेकिन ये जो ऑल राउंडर होना ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। मास्टर ऑफ नन होता है जो ऑल राउंडर, बट जैक ऑफ ऑल ट्रेडर भी होता है ना। अच्छा, देखिए नात तो देखिए हजूर की आमद के साथ ही हमारी तहजीब में दाखिल हो गई ना, बिल्कुल। और सहाबा कराम से हसान बिन साबित से और उस ज़माने से चली आ रही है। लेकिन नात क्या है जो हमारी तहजीब में और ख़ास तौर पर जिस यानी उर्दू में और यानी मशरक़ी तहजीब में जो नात है उसका ताल्लुक़ एक हुज़्न के साथ है। हुज़्न क्या है? मसलन ये कि मैं आप तक पहुंचने के लिए तड़प रहा हूँ, मसाइल हैं। अच्छा, ये जो मसाइल हैं इसको मैं आपको गज़ल की एक मिसाल से पेश करना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पे हमारी गज़ल बहुत पुरानी है, लेकिन जब गालिब आ गए, हमारी गज़ल नहीं है सर। ये बात तो है, नहीं मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मैं उर्दू गज़ल की बात कर रहा हूँ। वो समझ आ गई। तो लेकिन उसमें क्या था, यानी जब आप गज़ल की तारीख पढ़ते हैं तो मसाइल हुस्न व इश्क या ख़वातीन से बातें करना, इसको गज़ल की तारीफ कहा गया है। लेकिन जब गालिब आ गए तो उसने ये बताया कि जो हमारे दुख हैं हमारे अहद के, वो भी उसी में शामिल हैं। तो जो इकबाल जैसा जॉइंट पैदा हुआ इस उर्दू शायरी में नहीं, आलमी शायरी में, उसकी बुनियाद गालिब ने रखी कि अपने अहद के दुख को आप गज़ल में या शायरी में जगह दें। बैन ही जो नात है वो यही पेश करती है। मिसाल के तौर पर एक सलीम अहमद की गज़ल के चंद लाइनें, पूरी मुझे याद नहीं है, नात जी। तबीयत थी मेरी बहुत मुज़महल, किसी काम में ना लगता था दिल, ज़ुबां पे मोहम्मद का नाम आ गया, मुझे आज लुत्फ़े कलाम आ गया। क्या बात है। अच्छा, आप जैसे आगे बढ़ते जाते हैं इस नात में तो हमारे अहद के जो दुख हैं ना वो उसमें आते चले जाते हैं। ऐसे ही एक और नात है नईम सिद्दीकी मरहूम की, उसमें ये जैसे आपके यहाँ यानी जुल्म है, फ़लस्तीन का जुल्म है, कश्मीर का जुल्म है, या इक्तिसादी मुआशरती नाहमवारी है, जैसे VIP कल्चर है जिसमें बहुत सारे लोग ऐसे ही उनका पता ही नहीं चलता कहाँ चले गए, बिल्कुल, है ना। तो इन चीज़ों का उसमें बयान है। अच्छा, अभी हमारे अजीज़ भाई ने ये जो नात पढ़ी उसमें यह था कि मैं नात पढ़ता हुआ पुल से गुजर जाऊंगा। ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? ये रिफ्लेक्ट ये करता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शिफात है वो हमें मुयस्सर होगी अगर हम उनके वफादार होंगे, बिल्कुल, और वफादार होंगे तो हमारा बेड़ा पार है, बिल्कुल। अच्छा, लेकिन अगर आप सतही तौर पर इसको देखें कि मैं नात पढ़ूंगा और गुजर जाऊंगा, तो दरअसल वो जो दीन ने एक इंसान पैदा करने की कोशिश की है, एक अच्छा इंसान जो लोगों के हकूक़ का ख्याल रखता है, जो अपने घर के लोगों का हकूक़ का ख्याल रखता है, जुल्म नहीं करता, ख़राबी नहीं करता, और बाज़ औक़ात उसके अंदर तकब्बुर इस दर्जे का पैदा हो जाता है वो किसी को खातिर में नहीं लेता। वो नात पढ़ता हुआ कैसे पुल से पार गुजर जाएगा? वो तो कभी नहीं गुजरेगा। ये मशरूत इस चीज़ से है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अखलाक़ हसना हमारे साथ लेके आए, अगर हम उससे मुत्तसिफ़ हैं, वो अगर हमारे अंदर हैं, तो फिर ये नात हमारी शिफात है। लेकिन
نعت ہمارا لیبل نہیں بن سکتی. بالکل اس سے یہ بددیانتی ہوگی کہ ہم نعت بھی پڑھیں اور وہ جو ہمیں حکم دیا گیا ہے وہ نہ کریں. جیسا حضور ہمیں انسان بنانا چاہتے تھے وہ اگر ہم نہ بنیں تو اس نعت کا کوئی فائدہ نہیں. تو نعت جو ہے نا یہاں سے نکلنی چاہیے, دل سے نکلنی چاہیے. اگر دل سے نکلتی ہے تو نعت یہ ہے کہ اثر رکھتی ہے. فاروق صاحب اس میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی, لیکن آج کل جو ہم ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں جس طرح سے نعتیں پیش کی جاتی ہیں میوزک کے ساتھ, ڈھول ڈھمکوں کے ساتھ, یہ بھی تو کلچر نہیں ہے. اس کو جس طرح سے پریٹینڈ کیا گیا, یا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا قوالی والا کرتا تھا اس کو ہم نے نعت میں بھی شامل کر لیا. اچھا, قوالی ایک بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے, اس پہ بھی چند جملے اگر اجازت ہوگی تو میں بات کروں گا. لیکن نعت کیا ہے؟ نعت ہم جب مسجد نبوی میں جاتے ہیں یا جہاں کہیں حضور کا تذکرہ ہوتا ہے تو ہم آواز نہیں اونچی کرتے, ہے نا. ہم تو یہ محسوس کرتے ہیں, ہماری یعنی بیلیو ہے کہ جب حضور کا تذکرہ جہاں ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں. اسی طرح سے مسجد نبوی میں جب حضور ہوتے ہیں تو ہماری آواز نہیں بلند ہوتی. بالکل بالکل. کیوں کہ آپ, اچھا پھر قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ تم نے آپ کی آواز سے بلند آواز نہیں کرنی. تو یہ نعت بھی وہی دھیمے سروں میں پڑھی جانے والی چیز ہے جس میں ادب سب سے بلند ہے. اور یعنی اس کے ساتھ اگر آپ کا کوئی فن ہے, اگر آپ کی کوئی بہت گلا ہے, آپ کی آواز بہت اونچی ہے, آپ کی آواز ساری آوازوں کو دبا دیتی ہے, تو وہ نعت کے لیے موضوع نہیں ہے. نعت کے اندر ایک وہ ہونی چاہیے مٹھاس, حلم, اور یعنی شور نہیں ہونا چاہیے. شور بے ادبی ہے اور وہ نعت کے لیے روا نہیں ہے. اور جو غزل کا سوال ہے کہ گانے کی طرز اور ڈول دھمکے, وہ پھر یہ تو بے ادبی ہے نا, یہ تو بے ادبی ہے. اور یہ ہم بڑا ظلم اپنی ذات کے ساتھ کرتے ہیں اگر ہم نعت کو اس انداز میں پیش کرتے ہیں. تو اس کی تو نہ اجازت ہے, نہ ذوق سلیم جو ہے کسی انسان کا وہ اس کی اجازت دیتا ہے کہ آپ حضور کے ساتھ شور کو کہیں لے آئیں. لیکن سر بہت سارے لوگ نا اب وہ تمہید باندھتے ہیں کہ دیکھیں بر صغیر پاک و ہند میں علماء نے قوالی کو جو ہے وہ کیا تھا سٹارٹ, اور بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے تھے, تو وہی ساری چیزیں اب وہ نعت میں لے کے آ رہے ہیں. مطلب دو باتیں ہیں قوالی کے ساتھ. قوالی مسلم روایت کا حصہ یہاں سب کانٹیننٹ میں بنی ہے. اس کے علاوہ کچھ چیز ہے وہاں ترکی میں ہے, اس کا کچھ اور نام ہے, اس وقت میرے ذہن میں وہ ٹرم نہیں ہے. لیکن جو کیوں یہاں بنی روایت, اس لیے بنی کہ جب مسلم صوفیاء اور بزرگ یہاں آئے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ سوسائٹی میوزک کی سوسائٹی ہے. تو میوزک اور جو یہ تبلیغ کا راستہ ہے وہ ایک ایسا نہیں ہے بے لچک راستہ کہ آپ اس میں مختلف یعنی حکمت نہ اختیار کر سکیں. تو انہوں نے اس حکمت کو اختیار کیا بالکل کہ اگر آپ نے اس سوسائٹی میں جس کی جان میوزک ہے تو ہم اس کے ذریعے بھی اپنا پیغام پہنچائیں گے. تو اس لیے قوالی کو اختیار کیا گیا. اب قوالی کے موضوعات دو ہیں. اگر تو خالصتاً نعتیہ قوالی ہے تو اس کا انداز وہی دھیما اور مؤدب ہوگا. اگر اس کے موضوعات دوسرے ہیں تو اس کی پھر اپنی شرائط ہیں. ٹھیک ہو گیا فاروق صاحب, گفتگو کا سلسلہ یہاں پہ میرا خیال ہے کہ نعت اور قوالی سے تو ہم ختم کرتے ہیں. 23 مارچ کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے, لیکن یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے شارٹ سی کمرشل بریک کا. حافظ مدثر اقبال صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. خواتین و حضرات یہاں پہ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود اس.